Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Nous vous saluons tous cet après-midi dans le nom du Seigneur. Tunawasalimu wote magharibi ya leo mu jina la Bwana Yesu. We greet you all in the holy name of our Lord Jesus. Et à tous ceux qui ont répondu à notre invitation, nous disons merci. Kwa wale wote walitika aliko yetu tunawaambia asante kwa kuja kwao. We thank all of you who have accepted our invitation. Je tiens aussi à présenter nos excuses Naomba pia kwa watu watusamehe. à tous ceux qui ne sont pas dans une position confortable. Wale wote abana pa mafashi ya mzuri mkuikala. La salle est limitée. Chumba inabeba watu bakwenea ina bote. Nous avons des frères et des sœurs à l'extérieur Tuna wa ndugu na wadada wenye kuya kule nje. qu'ils acceptent un peu de souffrir. Baitikie ko kuteswa vile. Mais l'essentiel, c'est la prédication de la parole de Dieu. Lakini ya mafaa ni mahubiri ya neno ya Mungu. What is important is the word of God. C'est vraiment un grand jour pour nous. Kwa kweli kwetu sie ni siku moja mkubwa. Nos cœurs sont dans la joie. Mioyo yetu iko katika furaha. Et je vous demande que vous puissiez incliner vos têtes juste pour une courte prière. Na miomba muinamishe bichwa juu ya maombi moja mfupi tu. Seigneur, Dieu est notre Père. Bwana Mungu na Baba yetu, Nous venons humblement devant ta face pour te dire merci. yote mbele ya uso wako kuambia We asante. are saying thank you, Lord. Toi, tu connaissais ce jour. Wewe ulijua hii siku, You knew this day. Tu connais aussi nos cœurs. unajua know- pia mioyo yetu. You know our hearts. Tu sais combien nous apprécions de tels moments. You know how much we do appreciate this time. Unajua mara ngapi tunafurahia wakati ya hivi. Étant réunis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Being gathered in this place in the name of our Lord Jesus. Kwenye kusanyika hapa mjina la Bwana Yesu Kristo, nous croyons fermement que Jésus est avec nous par son esprit et par sa parole. We truly believe that the Lord is with us by His Spirit and by His word. tunaamini hasa Bwana Yesu yuko kati yetu kwa njia ya roho yake na neno lake. Seigneur, daigne conduire ce service. Lord, may you lead this service. Bwana upate kuongoza hii kazi. Et chacun venant en ce lieu, Whoever has come in this place, Na kila mmoja akakuya mahali hapa, chacun croit que le Seigneur parlera. and each one believes that the Lord is going to speak to us. kila mmoja anaamini asema Bwana atasema naye. Honore notre foi Honor our faith, Lord, Heshimu imani yetu et accorde à ton serviteur de paroles de vérité pour notre édification. grant to thy servant the word of the truth for our edification. napatia mtumishi wako maneno ya kweli juu ya kujengwa kwetu. Bénis tes fils, bénis tes filles, Bless your sons and your daughters, Bariki wana na binti zako, et souviens-toi cet après-midi de tous ceux qui ont besoin du salut. and remember also in this afternoon those who are in need of salvation. kumbuka imanga ibale bote beko na lazima ya wokovu. Nous savons que tu appelles par la parole, We do know you do call through the word, Tunajua sasa uko naita kwa njia ya neno lako. et Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. and Jesus said, "My sheep know my voice." Na Yesu alisema kondoo yangu inajua sauti yangu. Nous avons l'assurance, Seigneur, We do have the assurance, Lord, Tuna hakikisho Bwana, que tout sera fait pour ton honneur, that all is going to be done for your honor, hasa yote yatafanyika juu ya heshima yako, et tout sera fait pour l'avancement du royaume. and it's going to be for the advancement of your kingdom. na yote yatafanyika juu ya kuendelea kwa ufalme. Bénis ton serviteur. Bless thy servant, Lord. Bariki mtumishi wako, Utilise-le puissamment, Seigneur, Use him mightily, Lord, mtumie na uwezo yote Bwana, pour notre édification. for our edification. juu ya kujengwa kwetu. Nous croyons, Seigneur, We believe, Lord, Tunaamini Bwana, que tu l'accorderas, that you are going to grant it hasa unto him, utaifanya vile, car c'est dans le nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. because we've asked in the name of our Lord Jesus Christ. sababu Amen. tunakulomba hayo mjina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Amen. Amen. Excusez-nous aussi pour ce léger retard, mais on a du temps.
Forgive us for the late, but we're still having time. Tuhumieko kidogo jua hivi tunachelewa wako, lakini tungali kuna wakati. Nous allons écouter la parole de Dieu par notre bien-aimé frère Franck. We are going to listen to the word of God by our beloved brother Frank. Tutasikia neno ya Mungu kupitia mpendwa wetu ndugu Frank. Il est dans nos murs depuis lundi la nuit. He's with us since Monday night. Alifika humu nchi yetu tangia mkazi moya usiku. Hier, il a apporté la parole à Likasi. Yesterday he preached in Likasi. Jana alihubiri neno ya Mungu kule Kulikasi. Et le Seigneur nous a beaucoup bénis. The Lord really blessed us. Na Bwana atubariki sana. Nous croyons qu'il en sera de même pour nous cet après-midi. We believe this afternoon the Lord is going to bless us again. Naamini tena na sie hii magharibi ya leo tena Mungu atatubariki vile vile. Qu'il me soit permis Let it be allowed. Inuruhusiwe de vous présenter notre bien-aimé frère Franck un peu de nous. Let us introduce our beloved brother. unionyesha ndugu Frank misemo mwa kidogo kile ndugu Frank yetu. Je veux juste utiliser l'écriture pour introduire la chose. Let me use a scripture in order to lead the thing. Natumia andiko moja juu kuweza kusemea pa ile mambo ingilio. Lisez avec moi la deuxième épître de Paul à Timothée. Let us read in 2 Timothy. Tusome pamoja na mie barua ya pili ya Paulo kwa Timotheo. Au premier chapitre, 2 Timothy chapter 1. Sura yake ya kwanza. le verset 7 et 8. From verse 7 up to 8. Mstari yake ya 7 na ya 8. Nous lisons la parole de Dieu. We are reading the word of God. Tunasoma neno ya Mungu. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power and love and self-control. Sababu roho ya Mungu haitufanye tukuye babaridi, lakini natufanya tukuye bantu ba N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Do not be ashamed then of testifying to our Lord, none of me is prisoner. Lakini usiwe na haya ya kushuhudia Bwana wala juu yangu mie mfungwa wake. C'est un passage merveilleux. It's a marvelous scripture. Hii ni andiko moja mastajabu. Paul écrivait à son compagnon d'œuvre Timothée. Paul was writing to his fellow Timothy. Paulo alikuwa anaandika mtendakazi pamoja naye Timotheo. Paul ne pouvait pas demander une telle chose à Hyménée. Paul could not ask such thing to Hymenaeus. Paulo angeweza kuomba kitu hii namuna kwa Hymenaeus. Mais il pouvait le faire avec Timothée. But he can only do it with Timothy. Lakini aliweza kuifanya na Timotheo. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Do not be ashamed then of testifying to our Lord. Usiwe basi na haya kushuhudia Bwana wetu. Ni de moi son prisonnier. Now of me is prisoner. Wala juu yangu mie mfungwa wake. Nous vivons encore le temps de la Bible. We are still living in the days of the Bible. Tunaishi tena wakati ya Biblia. Et nous croyons que Frère Franck est aussi un prisonnier du Seigneur. We do believe that our brother Frank is also a prisoner of the Lord. Tunaamini tena sasa ndugu yetu Frank naye ni mfungwa wa Bwana. Nous ne sommes pas dans l'embarras de ce sujet. We are not confused or we are not doubting about this subject. Pa ile mambo haina kusema atuiwe hivyo mzuri, tunaiwa mzuri sana. Et nous n'avons pas honte de rendre témoignage. We are not ashamed to give testimony. Na tuna na haya ya kushuhudia vile. Aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu véritable. Today we are receiving a genuine man of God. Leo tunapokea mtumishi wa Mungu wa bia kweli. Un ministère correctement ordonné et identifié. A ministry which was ordained or established for this time. Utumishi ile Mungu mwenyewe aliweka yenye kuwekwa mzuri mkazi. Vous savez mes frères que nous naviguons sur l'océan de la vie.
we are flowing on the ocean of life. Bandugu mnaweza tu kunatembea pa bahari mkubwa ya maisha mkutembea pale. Et nous avons besoin d'une véritable orientation. And we need a genuine orientation. Na tuna lazima kweli ya kuongozwa mzuri. Et Dieu a sa manière d'orienter son peuple. God has his way of leading his people. Na Mungu yuko na namna yake ya kuongoza watu wake. Il le fait toujours au moyen de ses promesses. He does it always through the means of his promises. Eko anafanya kila mara kupitia malako yake. C'est quand Dieu accomplit les promesses contenues dans les Écritures. It means like when God fulfills the promise which are written in the scriptures. So wakati Mungu anatimiza malako yake ile iko mu maandiko. Cela signifie pour son peuple l'orientation divine. It means for his people that it's a divine orientation. Ile kwa watu wa Mungu inaonekana ni kuongozwa na Mungu. Et nous vivons des moments prophétiques. We are living in the prophetical time. Na tunaishi wakati mwa ya unabii. Et nous savons And we know Na tunajua que pour notre temps, for our time, je wakati yetu la promesse principale c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. the promise is the return of our Lord Jesus Christ. malako ya msingi ni kurudia kwa Bwana Yesu Kristo. Mais il y a des promesses qui vont avec cela. There are promises which go together with Lakini that. kuko malako yako natembea pamoja na ile. Beaucoup parfois parlent du retour du Seigneur. Many things about the return of the Lord. Wengi wanasema mara mingi juu ya kurudia kwa Bwana. Mais cela n'est pas suffisant. That's not sufficient. Lakini ile haienee kusema vile. Parce que nous devons nous préparer. We have to prepare ourselves. Juu tunapaswa kujitayarisha. Et dans la Bible, In the Bible, Na mu Biblia, il y a un groupe qui se prépare. there is a group which is preparing kwa themselves. kundi moja kunajitayarisha. Et ce groupe est appelé l'épouse. And that group is called the bride. Na ile kundi inaitwa bibi harusi. L'épouse s'est préparée. The bride is preparing herself. Bibi harusi amekwisha jitayarisha. Et Dieu, dans sa sagesse, God in his wisdom, Na Mungu mwa hekima yake, pour préparer l'épouse in order to prepare the bride juu ya kutayarisha bibi harusi et wake pour perfectionner l'épouse, and to perfection to perfection the bride, na juu ya kukamilisha bibi harusi wake, il y a des promesses qui doivent être mises en évidence. and there are promises which have to be fulfilled. kuko malako ile yanapaswa kuonekana wazi wala kutenda. Dieu a promis d'envoyer un prophète appelé Élie. God promised to send a prophet by the name of Elijah. Mungu alilaka sana tuma nabii mwe na jina ya ule nabii ni Elia. Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Malachi chapter 4 from verse 5 up to 6. Malaki ya 4 mstari yake ya 5 mpaka 6. C'est une promesse particulière pour tout véritable croyant biblique. It's a particular promise for a true, genuine believer of Ni God. malako moja ya upekee juu ya kila mwaminifu wote wa mbibia wa kibibia. Et Dieu a fait l'histoire du salut dans la plus grande simplicité. And God has done the history of salvation in a simplicity of way. Na Mungu alifanya historia ya wokovu mwenyekevu moya mkubwa. Le monde est passé à côté. The world is aside. Dunia inakosa kuona ile. Seuls les élus restent attentifs à la parole de Dieu. Only the elect who are attentive to the word of God. Peke bateule bo banateka angalisho kuile neno. Dieu parle de notre âge. God has spoken our age. Mungu wakati anaposema juu ya kizazi yetu, Il a parlé de la famine. He has spoken about the famine. alisemea juu ya njala. Amos 8:11. Amos chapter 8 verse 11. Amosi 8 mstari 11. C'est le temps dans lequel nous sommes. This is the time in which we are. Ndio mwile wakati ambaye tunapatikana. Et Dieu, en tant que bon père de famille, God as a good father of a family. Na Mungu sio baba mzuri wa jamaa. il a pensé à sa famille. He thought about his family. Alikumbuka jamaa yake. C'est pourquoi dans Matthieu 24, That's why in Matthew chapter 24, Ndio maana Mathayo 24 le verset 45 à 47, from verse 45 up to 47, mstari ya 45 mpaka 47 il est parlé d'un serviteur fidèle et prudent. talks about a prudent and faithful servant. anasemea pale juu ya mtumishi mwaminifu na Et je crois que chaque mot est à sa place. And I truly believe each way that it is at his place. kila msemo iko pafuashi yayo. C'est une promesse concernant un serviteur fidèle à la parole et prudent. It's a promise concerning a servant who's faithful and prudent. Ni malako inaangalia mtumishi mwenye kuwa mwaminifu kuneno na eko na itumiki wa akili kunetumikisha mzuri. Et Dieu aussi a fait l'histoire du salut.
God also has done the issue of salvation. Na Mungu alifanya historia ya wokovu. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, Today, my brothers and sisters, Na leo hii ndugu na dada, par la grâce de Dieu, by the grace of God, kwa neema ya Mungu, nous sommes en train d'expérimenter la chose. we are experiencing the thing. tunaishi ile kintu. Et le monde est passé à côté. And the world can't recognize it. Lakini dunia inashinda kuvumbula ile. Mais les vrais enfants de la promesse But the true children of the promise, Lakini watoto wa kweli wa Malako croient l'accomplissement des promesses. they believe the fulfillment of the promise of God. wanaamini kutimilika kwa malako ya Mungu. Et c'est vraiment une particularité. It is something which is particular. Na ile kweli ni mambo moja ya upekee kabisa. Laissez-moi aussi vous dire une chose. Let me say something. Uniache kunionyesha kitu moja. C'est une mise en garde It's kind of an warning Ni ukaramusho concernant tous qui prétendent croire ce message. concerning those who pretend to believe this message. kuhusu ule wote anawazia kuamini hii ujumbe. Je crois dans Jean chapitre 5, verset 47 à 49, si je ne me trompe pas. I believe in John chapter 5, verse 49 or Wazia 45. Yohane 5 mstari wa 47 kufika 49. Jésus disait aux Juifs, Jesus was addressing to the Jewish. Yesu alikuwa anaambia Bayuda, moi je ne vais pas vous accuser devant les pères. C'est Moïse qui le fera. I am not going to accuse you before my father. It's Moses who's going to do it. aina mimi nitamshitaki mbele ya baba, lakini ni Musa ndio atamshitaki. Parce que vous avez placé toute votre espérance en Moïse. Because you've put all your hope into Moses. Sababu mwa mnaweka tumaini yenu yote yulu ya Musa. Mais en réalité, vous ne croyez pas dans les écrits de Moïse. Truly, indeed, you don't believe in the writings of Moses. Kwa kweli amwamini mbile Musa aliandika. Parce que Moïse a été à mon sujet. Because Moses did write concerning me. Sababu Musa aliandika kuhusu mimi. Et je me demande si l'histoire n'est pas en train de se répéter. I'm asking myself if the issue is not being repeated here. Unajiuliza kama ile mambo haifanike tena na hapa sasa. Dieu a envoyé un prophète. God has sent a prophet. Mungu alituma nabii moja. Et frère a dit quelque chose à ce sujet. And Brother Ram did speak about this subject. Na ndugu Branham alisema mambo fulani kuhusu hii mambo. Comment peut-on être insensible? How can you be insensible? Je, watu wanakosa kushituka. Tous ceux qui affirment All those vindicate Ule wote kuna hakikishi. que Dieu envoie un prophète, that Brother Ram is a prophet, Asa Mungu alituma nabii. mais qu'il fasse aussi attention aux avertissements du prophète. they should pay heed to the warning of the prophet. Afanye ukalamusho tena kuile maukalamusho yote nabii alisema. L'histoire est en train de se répéter. The issue is being repeated. Ile mambo ya zamani kunafanyika tena na hapa sasa. C'est pourquoi, mes frères, That's why, my brother, Ndiye maana bandugu yangu, nous devons remercier le Seigneur we have to thank the Lord tunapaswa pikia Mungu asante pour l'accomplissement de ses promesses. for the fulfillment of this promise. ja kutimilika kwa malako yake. Et nous avons pris position pour la parole de Dieu. And we've taken the stand for the word of God. Na sie tulisimamia neno ya Mungu. Il ne s'agit pas de nous, It's not about the number, Atusimamie mtu. il s'agit de l'accomplissement des promesses de Dieu. but it's all about the fulfillment of the promises of God. Tunasimamia ni kutimilika kwa neno ya Mungu. C'est un ministère final. Ni huduma moja ya kumwisho. Pour achever l'œuvre, In order to achieve the work, Hii huduma ndio iko namaliza yenye kazi. it's a final work. fondé sur la promesse de la parole de Dieu. It's based upon the promise of the word of God. Yenye kusimamia paneno ya malako ya Mungu. Et en rapport avec le plan du salut. In relation with the plan of salvation. Na kuambatana na mapu ya wokovu. Et vous savez, quand il y a une promesse, You know, if there's a promise, Unaelewa wakati kuko malako. c'est ça même l'autorité absolue. this is the absolute authority. Ile ndio mamlaka ya juu kabisa. Mais Dieu a fait de grandes choses. God has done great things. Lakini Mungu alifanya vitu vikubwa. Nous nous accrochons à la parole de Dieu. We do cling to the word of God, Sisi tunamamba nguvu kwa Parce neno ya qu'elle Mungu. ne peut pas faillir. and it will never fail. Neno ya Mungu haiwezi kukotola. Le prophète de l'heure a dit quelque chose à ce sujet. The prophet of the hour has said something concerning this subject, Na bio wakati alisema kuhusu hii mambo tunasemea. Et nous avons même des témoins. we do have witnesses. Na tuko na bashuhuda pa ile.
Nous avons des témoins. We do have witnesses. Kuna mashuhuda? Nous avons ce que le prophète a dit. We do have what the prophet has said. Na tunaelewa kile nabii alisema hapa ile mama. Et il y a la parole qui vient couronner le tout. And there's also a word. Kuko neno juu ya watu wote. There's also a word for everyone. J'aimerais juste appeler mon frère Didier pour un témoignage. Et après nous écouterons la parole. I'm going to invite Brother DJ for a testimony, and then we are going to listen to the word of God. Namwalika ndugu Didier kisha nitasije mbele ya kusikia neno ya Mungu. Que le Seigneur vous bénisse richement. May God bless you richly. Bwana Mungu ambariki kwa utajiri yote. Nous avons la pleine conviction que le seul célèbre parmi nous demeure le Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que c'est lui qui envoie ses serviteurs. And we truly believe He's the one who's sending His servants. Tunaamini hata ni yeye anatuma watumishi yake. Chaque fois que notre bien-aimé frère Ewald Frank rendait témoignage de son appel, Every time that Brother Heward Frank was giving out the testimony about his calling, Wakati yetu mpendwa ndugu Frank alianza kuleta ushuhuda juu ya mwito yake ile alipataka. il disait aussi qu'il y avait 2 témoins qui étaient avec nous à la table le 3 décembre 1962. he used to say that there were also 2 witnesses when they were sitting at the table on the 3rd of December 1962. Alianza kusema kila mara sasa kulikuwa mashuhuda mbili pale pa meza mwile siku ya 3 Desemba 1962. Alors il parlait de frère Banks Hood et le frère Fred Sotman. He used to speak about Brother Banks Wood and Brother Softman. Alianza kusemea juu ya Banks Hood balikuwa pale na ndugu Sotman naye alikuwa pale. Dieu m'a donné le privilège d'arriver à Jeffersonville. God granted the privilege to go to Jeffersonville. Bwana Mungu alinipatia ile bahati na mimi ya kufika kule Jeffersonville. Quand j'ai rencontré un de frères, le frère Fred Sotman, When I did meet one of them 2 brothers, Brother Softman, Wakati nilipata bahati ya kukutana na yule ndugu mmoja ndugu Sotman, dans mon cœur, j'avais une question. in my heart I had a question. moyo wangu nilikuwa na ulizo moyo. Je croyais déjà, mais une occasion m'a été donnée. I did believe it already, but the occasion was in front of me. Nilikuwa naamini ile lakini bahati moja nilipewa pale. Je lui ai posé la question, mon frère, est-ce que vous connaissez un frère européen I did ask my brother, do you know a certain brother from Europe Nikamuuliza ndugu yangu, unafahamu ndugu mmoja wa Kubulaya qui a été appelé par le Seigneur pour prêcher la parole et distribuer la nourriture? who was called by the Lord in order to preach the word and distribute the word? aliyeitwa na Bwana Mungu juu ya kuhubiri neno na kugawanya chakula, kukabula chakula. Il m'a dit, effectivement, je connais le frère. He told me, surely I know a brother. Akaniambia kwa kweli namjua ule ndugu. Je ne lui avais pas cité le nom, mais lui-même m'a donné le nom. I did not tell him the name, but he told me the name. Aina mimi nilimtaia jina lakini ndugu yeye mwenyewe ndiye alimtaia jina ya ule ndugu wa Kubulaya. Il m'a dit, j'étais présent et le nom de ce frère, c'est Ewald Frank. He told me that I was there and the name of the brother is Ewald Frank. Anasema nilikuweka hapo na jina ule ndugu ni Ewald Frank. Quand le frère Branham a confirmé son appel, moi, Fred Sotman, j'étais présent. When Brother Branham did confirm the calling of Brother Ewald Frank, Brother Softman, I was there. Wakati ndugu Branham alihakikisha ile mwito yake, mimi ndugu Sotman nilikuwaka pale. Alors là, je lui ai posé la question, mais mon frère, pourquoi vous ne rendez pas ce témoignage? And I did tell him or ask him a question, my brother, why don't you testify about it? Sasa nikamuuliza ndugu yangu, sasa juu ya nini wewe ushuhudie kujua ile utumishi? Je lui ai dit aussi le pourquoi. Je dis, il y a beaucoup de confusion dans le monde. And I told him why, and then I said there are so many confusions Kisha in the world. nikamwambia ndugu yangu, mdunia mnakuwa mvuko mingi. Il m'a dit, je ne rends pas ce témoignage parce que frère Frank ne croit pas que William Branham est notre Seigneur. He said, I don't testify about it because Brother Frank does not believe that Brother Branham is our Lord. Hata mishi mshuhudi yake ndugu Frank, juu ndugu Frank aishaaminia asema Frank aname ndio Bwana wetu. Et là, je lui ai dit, mon frère, moi non plus, je ne crois pas que William Branham est notre Seigneur. Na mimi nikamwambia ndugu yangu, na mimi aishaamini yake asema ndugu
Et là, soudainement, il m'a dit, mais frère Didier, qui est-ce qui doit ouvrir les sceaux dans Apocalypse? And he told me, Brother DJ, who's going to open the seals in the book of Revelation? Akaniambia, ndugu Didi, sasa nani atafunua mihuri huu ufunuo? Je lui ai dit, selon la Bible, c'est le lion de la tribu de Judas. I told him, according to the Bible, is the lion of the tribe of Judah. Nikamfuata Biblia, ni yule simba wa kabila ya Yuda. Et lui, il m'a dit, n'est-ce pas, frère Branham? Isn't it that is Brother Branham? Sasa yeye He told me. akaniambia, ule si aina ndugu Branham sasa. Je lui ai dit, Jean-Baptiste n'a pas vu frère Branham, il a vu un agneau qui était là comme une... Brother Branham, but he saw a lamb. Ndugu nikamwambia hapana. Yohana shikumuonaka ndugu Branham. Yohana alionaka pale mwana kondoo eko pale kama na kuchinjwa. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons le privilège en ce temps d'écouter la véritable parole de Dieu. Beloved brothers and sisters, we have the privilege to listen to the word of God. Wapendwa, tuko na bahati kubwa sana ya kusikia neno ya Mungu ya vya kweli. Et nous croyons que l'épouse de Jésus-Christ n'est pas préparée par des interprétations particulières, mais par la parole pure de notre Dieu. We truly believe that the bride of Jesus Christ is not preparing by the false doctrine, but by the genuine and truth word of God. Tunaamini hata bibi harusi wa Bwana atayarishwi na mautafsiri ya upekee, lakini na neno safi ya Bwana Mungu. Ce même jour-là, j'avais demandé aux frères de pouvoir prier. Estimez-vous heureux, frères et sœurs? That day I did ask the brother to pray even. Estimate yourself to be people. Nikaomba asema tuombe kwa Mungu sababu hapa sasa Mungu ndio anasema mko benye eli. J'ai demandé, prie, maintenant je voudrais partir. Ask the brother to pray because I was about to depart. Nipenda kwa muombe lakini napenda kwenda. Et nous avons fermé les yeux. We did close our eyes. Et j'ai entendu l'invocation Notre Seigneur Joseph. And I heard how the brother was praying our Lord Joseph. Tunafunga macho nikasikia pale kuitwa kwa ndugu yetu Joseph. Là, j'ai ouvert les yeux. And I did open my eyes. Nikafungula macho. Non, frères et sœurs. It's not that way, my brother and sister. Hapana ndugu na dada. Je suis simplement heureux d'avoir découvert ce que le Seigneur fait maintenant. I'm so glad to discover what the Lord is doing right now. Niko waende sana kupata kuvumbula kile Bwana Mungu yuko anafanya hapa sasa. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur pour ce ministère actuel. I'm so grateful to the Lord for this ministry of Iwatra. Na niko namshukuru Bwana Mungu sana juu ya hii mtumishi iko hapa sasa. Loin de nous d'être fanatiques, nous ne sommes pas fanatiques. We are not fanatics. Kuwa wapendelevu wake hapana. Mais nous témoignons ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. But we are testifying about what the Lord has done. Lakini tunashuhudia kile Bwana Yesu Kristo alifanya. Le seul qui nous a sauvés The only person who has saved us et, Alituokoa, et qui nous a fait les promesses. has made us promises. aliyetufanyia maahadi. Nous croyons de tout cœur We truly believe with our hearts Tunaamini kwa moyo wote que nous ne sommes pas dans l'évangile social, that we are not in the social gospel, mais le Seigneur nous a fait grâce but the Lord has granted us grace lakini Bwana alitufanyia neema de croire et de demeurer dans la parole de Dieu. ya kuamini na kudumu ndani ya neno ya Mungu. Et c'est ce que fait notre bien-aimé frère Ewald Franc. This is what our beloved Georg Frank is doing. Na ndio ile kunafanya mpendo wetu ndugu Frank. Que Dieu soit loué et que Dieu bénisse chacun de vous. God bless each and every one. Na abariki kila mmoja wetu. Nous allons juste chanter un cantique We are going to sing one song. Tutaimba tu wimbo moja avant d'écouter la parole de Dieu. mbele The listening of the Lord. mbele ya kusikia neno ya Mungu. Le frère en prince déjà s'avancer.
pendant la prédication, wakati ya mahubiri il est interdit de venir devant pour faire des photos. tunakataza kuchoka hapa mbele kubamba mapicha. C'est suivi partout. Leo naifuata fashi yote. Utilisez vos zooms pour faire ça. Mutumie zoom juu ya kubamba. Il faut du respect pendant la prédication. Inapaswa heshima wakati ya mahubiri. Merci. Asante. I don't have words to express how I feel. Je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens. Ninakosa misemo juu ya kuonesha ile mimi nashikia. I'm sure this is the day the Lord has made. Je suis sûr que ceci est le jour que le Seigneur a fait. Hakikisho kwamba hii siku Bwana alifanya. And may the blessings of God rest upon those who gathered here today. Que les bénédictions de Dieu reposent sur ceux qui sont rassemblés ici aujourd'hui. May the blessings of God rest upon all who are switched on online to hear the message today. Et que les bénédictions de Dieu soient sur ceux qui suivent en direct sur Internet aujourd'hui. Na baraka ya Mungu iwe yule abale bote beko nafuata mara moja kwa internet leo. By the grace of God, I'm going to share God's word with you. Par la grâce de Dieu, je vais partager avec vous la parole de Dieu. Kwa neema ya Mungu tagawanya pamoja nanyi neno la Mungu. For heaven and earth will pass away, but God's word remains forever. Car les cieux et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. Lakini mbingu na dunia vitapita, neno ya Mungu haitapita kamwe. There are always two groups of people when the word of God is being preached. Il y a toujours deux groupes de gens quand la parole de Dieu est apportée. Unakuwaka paka kundi mbili ya batu wakati neno ya Mungu inaletewa. John chapter 8 verse 47 says, Dans Jean chapitre 8 verset 47, il est écrit, Yohane 8:47 imeandikwa, He that is of God heareth the words of God. celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. yule kwa Mungu kunasikia maneno ya Mungu. But to the scribes our Lord had to say, Mais aux scribes, notre Seigneur devait dire, Lakini kubaandishi Bwana wetu aliwaambia, you don't hear the words of God because you're not of God. vous n'écoutez pas les paroles de Dieu parce que vous n'êtes pas de Dieu. amusikie maneno ya Mungu sababu hamuna ba Mungu. In the days of our Lord, thousands came to hear the message. Au jour de notre Seigneur, des milliers étaient venus écouter le message. Siku ya Bwana wetu maelfu ilikuwa kusikia ujumbe. In Matthew chapter 3 from verse 1 to 3, Dans Matthieu chapitre 3, du verset 1 au verset 3, Mathayo 3 mstari wa kwanza mpaka wa 3. we're told precisely what happened at the first coming of Christ. il nous est décrit exactement ce qui est arrivé lors de la première venue de Christ. Banatuonesha ile ilifika kabisa wakati ya kuja kwa kwanza kwa Kristo. John the Baptist was a man sent from God with the message of God. Jean-Baptiste était l'homme envoyé par Dieu avec le message de Dieu. Yohana Mbatizaji ni mtu alitumiwa na Mungu na ujumbe ya Mungu. And Bible prophecies were fulfilled through his ministry. Et au travers de son ministère, les prophéties bibliques furent accomplies. Kupitia huduma yake maunabii ya Biblia ilitimia. The promise of Isaiah chapter 40 verse 3 was fulfilled. La promesse d'Ésaïe chapitre 40 verset 3 fut accomplie. Malako ya Isaya 43 ilitimia. Malachi 3 verse 1 was fulfilled. Malachie chapitre 3 verset 1 fut accompli. Malaki ya 3 mstari ya kwanza ilitimia. And if you read Matthew 3 from 1 to the end, Et quand vous lisez Matthieu chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'à la fin, Mathayo sura ya 3 tangia mstari wa kwanza mpaka mwisho. from Jerusalem and from all the region of Judea, the people came to hear the message of God. de Jérusalem et dans tous les peuples rassemblés dans Judée, ils étaient rassemblés pour écouter la parole de Ya Dieu. Yerusalema na majimbo yote ya kando kando watu walikusanyika kusikia neno la Mungu. And those who believed were baptized. Et ceux qui avaient cru furent baptisés. Na bale baliaminiaka balibatizwaka. Faith and obedience go together. La foi et l'obéissance vont ensemble. Imani na kutii biko natembea pamoja. If you believe, you obey. Si vous croyez, vous allez obéir. Kama unaamini utatii. Mark chapter 16:16. Marc chapitre 16 verset 16. Marko 16 mstari wa 16. Those who believe and are baptized shall be saved. Ceux qui croiront et se feront baptiser
seront sauvés. bale bataamini na kubatizwa bataokolewa. This we have to understand very clearly, beloved brothers and sisters. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre cela très clairement. Bapendwa bandugu na badada katika Kristo, tunapaswa kuelewa ile vizuri kabisa. We must have our personal relationship with God through Christ our Lord. Nous devons avoir notre relation personnelle avec Christ par Dieu au travers de Christ. Tunapaswa kuwa na ushirika wa upekee na Kristo kupitia Mungu ndani ya Kristo. You must know of a day in your life when you repented and gave your life to Christ. Vous devez reconnaître le jour dans votre vie, vous êtes repenti et donnez votre vie au Seigneur. Tunapaswa kutambua siku maisha yako litubu na kutoa maisha yako kwa Bwana. Only if you recognize that you are lost, you can be saved. C'est seulement en reconnaissant être perdu qu'on peut être sauvé. Ni mpaka kama unatambua sema unapotea ndio unaweza kuokolewa. Only if you realize you're wrong, you can be made right. C'est seulement en reconnaissant avoir tort qu'on peut avoir raison. Ni mpaka kama unatambua unakosa ndio unaweza kupata sheria. In Matthew chapter 15, our Lord spoke a wonderful word. Dans Matthieu chapitre 15, notre Seigneur a dit des paroles merveilleuses. Mathayo 15 Bwana wetu alisema maneno nzuri sana. It's verse 8 and 9. Au verset 8 et 9. Mstari wa 8 na wa 9. This people draws near to me with their lips, with their mouth. Ce peuple m'honore des lèvres. Hapa batu beko naniheshimu kwa midomo. And they honor me. Ils m'honorent. Wananiheshimu. But their hearts are far away from me. Mais son cœur est éloigné de moi. Lakini moyo wake uko mbali na mimi. But in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ni mwabule beko naniheshimu mkufundisha makanuni yenye kuwa maagizo ya watu. All the religious worship is in vain. Toute adoration religieuse, c'est en vain. Kuabudu kote kwa kidini ni mwabule. Wherever the doctrines of men are being taught, partout où il y a des préceptes, des doctrines humaines sont enseignées, fasi yote kwa makanuni mafundisho ya watu beko naifundisha. all the worship services are in vain. toutes ces réunions d'adoration sont en vain. Ile mikusanyiko yote ya ibada ni mwabule. In John chapter 4, our Lord said, Dans Jean chapitre 4, notre Seigneur a dit, Yohane 4 Bwana wetu alisema, God is spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. wanapaswa kumwabudu katika roho na ukweli. So by the grace of God, the message of the hour is to bring us back to the Word. Ainsi, par la grâce de Dieu, le message de l'heure, c'est nous ramener à la parole. Hivi kwa neema ya Mungu ujumbe wa wakati ni kuturudisha kuneno. And we shall quickly touch on a few main points. Et nous allons toucher les points principaux. Na tutagusa manukta ya mafaa. By the grace of God, the New Testament church is restored to where she was at the beginning. Par la grâce de Dieu, l'Église du Nouveau Testament est restaurée telle qu'elle était au commencement. Kwa neema ya Mungu kanisa agano jipya kunarudishwa vile ilikuwa kwa mwanzo. When the scripture speaks about John the Baptist's ministry, Quand l'Écriture parle du ministère de Jean-Baptiste, Wakati andiko nasema juu ya huduma ya Yohane Mbatizaji, always the word prepare is being used. c'est utiliser le verbe préparer, préparer. leo natumia mpaka msemo kutayarisha. In Isaiah chapter 40, Dans Ésaïe chapitre 40, Isaya 4, in Malachi 3, dans Malachie chapitre 3, Malakia 3, in Luke chapter 1, dans Luc chapitre 1, Luka sura ya kwanza, in Matthew chapter 11, dans Matthieu chapitre 11, Mathayo 11, prepare. prépare, préparer, préparer. tayarisha. And according to the word of God, Et selon la parole de Dieu, Kufuatana na neno la Mungu, when God made the promise for the prophet before the great day comes, quand Dieu a fait la promesse du prophète qui doit venir avant le grand jour, wakati Mungu alifanya malako ya nabii alipaswa kuja kabla ya siku kubwa ya he Bwana. used the word restore. il a utilisé le mot restaurer, ramener. Alitumia msemo kurudisha. Malachi chapter 4, Malachie chapitre 4, Malakia 4, he shall restore. il ramènera. atarudisha. Matthew 17:11, Matthieu chapitre 17, verset 11. Mathayo 17 mstari wa 10. I will send you Elijah and he will restore all things. Et je vous enverrai Élie, il rétablira toutes choses. Alitumia Eliya atarudisha kila kitu.
Mark chapter 9, verse 12. Marc chapitre 9, verset 12. Marko 9:12. Surely Elijah shall first come and restore. Il est vrai qu'Élie viendra premièrement, rétablira toutes choses. Ni ya kweli Eliya atakuja kwanza na kurudisha kila kitu. It's a message of restoration to the very beginning. C'est le message même de la restauration du commencement. Ndio ujumbe yenyewe kurudisha ya kumwanzo. The first and the last sermon must be the same. La première et la dernière prédication doivent être identiques. Mahubiri ya kwanza na ya mwisho yanapaswa kufanana. The first and the last baptism must be the same. Le premier et le dernier baptême doivent être identiques. Ubatizo wa kwanza na wa mwisho vinapaswa kufanana. The first and the Lord's baptism must be the same. Le premier et le dernier repas du Seigneur doivent être le même. Meza ya Bwana ya kwanza na ya mwisho yanapaswa kuwa sawa. So we have to go back to the Great Commission. Ainsi, nous devons retourner à la grande commission. Hivi tunapaswa kurudia kukazi. The Great Commission is found in the four Gospels. La grande commission, on la trouve dans les 4 évangiles. Kazi kubwa tunaipata ndani ya Injili ine. In Matthew chapter 28, verse 19. Dans Matthieu chapitre 20. Ready to love your brother and your sister with all your heart. Êtes-vous prêts à aimer vos frères et sœurs de tout votre cœur? Are you ready to come into the unity of the faith and the body of Christ? Êtes-vous prêts à parvenir à l'unité de la foi dans le corps de Christ? Uko tayari kufika kumoja wa imani mwili wa Kristo? So it was at the very beginning in the book of Acts. Ainsi en était-il au commencement dans le livre des Actes. Ndio vile ilikuwa kwa mwanzo mu kitabu cha Matendo. At the very beginning there was no false brethren, Au commencement, il n'y avait pas de faux frères, Mwanzo hakuwa bandugu babongo. no wrong teaching, aucun faux enseignement. Hakuwa mafundisho ya no bongo. wrong imitation of the gifts of the Il Spirit. n'y avait aucune imitation du don du Saint-Esprit. Hakuwa kufuatilisha kwa zawadi ya Roho At the Mtakatifu. very beginning, Au commencement même, Kumwanzo kabisa. it was the true body of Christ. c'était le véritable corps de Christ. Ilikuwa mwili wa kweli wa Kristo. And all the members were baptized by the Holy Et Spirit. tous les membres étaient baptisés du Saint-Esprit. Na bamemba bote balibatizwa na There Roho was a Mtakatifu. divine harmony in the body of Il y Christ. avait une harmonie divine dans le corps de Christ. Kulikuwa ushirika wa kimungu. A divine order in the ministries God placed in the Il church. y avait un ordre divin dans le ministère que Dieu avait établi dans Kulikuwa l'Église. utaratibu wa kimungu mu mahuduma Mungu aliweka But mkanisa. a few years later, Mais quelques années plus tard, Lakini miaka nyuma chache many things happened. plusieurs choses sont apparues. vitu vya mingi vikaonekana. Especially the Apostle Paul has written about it. Et particulièrement l'apôtre Paul a écrit à ce sujet. Kwa upekee mtume But Paulo let me aliandika say pale. this. Mais permettez-moi de dire ceci. Uniruhusu niseme hii. Now, the bride of Christ Maintenant, l'épouse de Christ Hapa sasa bibi harusi wa comes Kristo. out from all confusion. sort de toutes les confusions. Hivyo natoka mu mafujo yote. No true child of God will believe any interpretation. Aucun vrai enfant de Dieu ne peut croire une interprétation. Mtoto wa Mungu wa kweli hatamu hawezi kuamini Every tafsiri. true child of God will believe every word of God. Chaque vrai enfant de Dieu croira chaque parole de Dieu. Kila mtoto wa kweli wa Mungu ataamini kila neno ya Mungu. And just as the Lord and Savior was the Word manifested in flesh, Comme notre Seigneur et Sauveur était la parole manifestée dans la Yeye chair, Bwana na Mwokozi wetu alikuwa neno linaloonekana mu so mwili. the bride of Christ will be the manifested Word of this hour. ainsi l'épouse de Christ sera la manifestation de la parole en ce temps. Bibi harusi wa Kristo atakuwa kuonekana kwa neno mwili wakati. This is the day the Lord has made, Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Leo ni siku Bwana alifanya. and I believe with all my heart Et je crois de tout mon cœur Na mimi naamini kwa moyo wangu wote that you are chosen by Almighty que God, vous avez été élus par le Dieu Tout-Puissant. kwamba mliteuliwa and you are predestined to hear the Word of Et God, vous avez été prédestinés à écouter la parole de Dieu. mlitangulia kutayarishwa and kushikia to neno believe as the Scripture Et says, de croire comme le dit les Écritures. na kuamini vile maandiko yanasema and have part in what God is doing right now. Et prendre part à ce que Dieu fait maintenant. na kushiriki kukile Mungu anafanya hapa Let me sasa. make the statement. Permettez-moi faire cette déclaration. Uniruhusu niseme hii msemo. Many look back to what God did in the days of William Branham. Il y en a plusieurs qui regardent en arrière à ce que Dieu a fait au temps de William Branham. Wengi bebo naangalia kukile Mungu alifanyaka wakati ya And there William is Branham. nobody on earth who appreciates William Branham more.
than I do. Il n'y a personne sur la terre qui apprécie Frère Branham plus que moi je le fais. Hakuna mtu pa dunia anaweza kupenda ndugu Branham. I'm an eyewitness. Je suis un témoin oculaire. Niko mshuhuda. I'm an ear witness. Je suis un témoin auriculaire. Niko mshuhuda wa kuona na macho. I can say like John the Apostle, Je peux dire comme l'apôtre Jean. Naweza kusema kama mtume what my Yohana. eyes have seen, Ce que mes yeux ont vu, Ile macho yangu iliona. what my ears have ce heard, que mes oreilles ont Ile entendu, masikio yangu from the word of de life, la parole de la vie, kuhusu neno la uzima. that we share with you. c'est ce que nous partageons avec vous. Ndio ile tuko na gawanya na mimi. I knew Brother Branham for 10 years. J'ai connu Frère Branham pendant 10 ans. Nilijua ndugu Branham miaka 10. I drove with him in the same car. J'étais avec lui dans la même voiture. Nilitembea naye mugari moja. He was on the steering wheel, C'est lui qui était au volant Yeye ndio alikuwa anatembeza. and I was sitting next to et him. moi j'étais assis à côté de lui. Mimi nilikuwa na pembeni yake. I ate with him at the same table. J'ai mangé avec lui autour de la même table. Nilikula naye pameza. I saw the supernatural ministry. J'ai vu ce ministère surnaturel. Niliona hii utumishi ya kiroho ya The same ministry our Lord had, the Son of Man. Le même ministère qu'avait notre Seigneur en tant que Fils de l'homme. utumishi wa Bwana wetu alikuwa nayo kama mwana wa mtu. Like our Lord could say in John chapter 1, Comme notre Seigneur pouvait dire dans Jean chapitre 1, Vile Bwana wetu alisema mu Yohane sura ya kwanza. before Philip called you, I've seen you under the tree. avant que Philippe ne t'appelle, je t'avais vu sous le figuier. Mbele ya Filipo kukuita nilikuona chini ya mti. He could say to Peter, thy name is Simon, thy father's name is Jonas. Il pouvait dire à Pierre, ton nom est Simon et le nom de ton père est Jonas. Aliweza kumwambia Petro, jina yako ni Simoni na ile ya baba yako ni Yona. He could tell the woman at the well, Il pouvait s'adresser à la femme au puits. Aliweza kuambia yule mwanamke five pasi. husbands you had, the one you've got now is not your husband. Tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Uko na babwana 5 na ule uko naye ana. Our Lord had to be a prophet Notre Seigneur devait être un prophète Bwana wetu alipaswa kuwa nabii. because in Deuteronomy chapter 18, parce que c'est écrit dans Deutéronome chapitre 18. Inaandikwa mkumbukumbu la Torati 18. God made the promise, Dieu a fait la promesse. Mungu alilaka. I will raise a prophet from among your brethren. J'élèverai parmi vos frères un prophète. Talamusha kati ya bandugu yenu nabii mmoja. As a prophet, he saw visions. En tant que prophète, il voyait, il avait des visions. Kama nabii alikuwa naona, alikuwa na maono. That's why the Bible says C'est ainsi que la Bible Ni dit vile Biblia inasema in John chapter 5, verse 19, dans Jean chapitre 5 verset 19, Yohane 5:19. the Son can do nothing but what he sees the Father do. le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il fait que ce que le Père fait. Mwana hawezi kufanya Ni kitu montre. mwenyewe, ni mpaka anaona ile baba anamuonesha. The same ministry repeated in our Le time. même ministère s'est répété dans notre temps. Utumishi mwa ilirudia mwi wakati yetu. When Brother Branham had his meetings in Germany, Quand Frère Branham avait tenu ses réunions en Allemagne, Wakati ndugu Branham alifanya mikusanyiko and the Ujerumani, people came into the prayer line, les gens qui s'approchaient dans la ligne de prière, watu walikuwa wanakaribia mstari ya maombi. God revealed to him who the person was. Dieu lui avait lui révélé qui était la personne. Mungu alikuwa anamfunulia ule mtu ni nani. He could tell a sister, a lady, Il pouvait s'adresser à une dame. Aliweza kuambia mwanamke, you're not from this city. Tu ne viens pas de cette ville. hautokei muhimu mji. You live in Hamburg. Tu vis dans la ville de Hambourg. Unakuwaga naishi mji wa You Hamburg. are a nurse. Tu es une infirmière. Uko muganga. I see you in a hospital. Je te vois travaillant dans un hôpital. Uko na kuona unatumika Told her mhospitali. all the details. Et il lui a dit tous les détails. Anamuonesha vyote kwa upana. He could speak to a brother. Il pouvait s'adresser à un frère. Aliweza kuambia ndugu, You're not from this city. Tu ne viens pas de cette ville. hautokei muhimu mji. You come from Berlin. Tu viens de Berlin. Unatoka Berlin. For every person our brother prayed, Pour chaque personne pour laquelle Frère Branham devait prier, Kwa kila mtu ule ndugu Branham aliombea. God showed him a vision. Dieu lui donnait une vision. Mungu alikuwa anamupa ono. And the supernatural light came down Et la lumière surnaturelle descendait Na ile nuru ya kiroho ilikuwa inashuka and was over the person. et demeurait sur la personne. na inaikala yulu ya mtu. 1,500 times, Brother Branham said. 1500 fois, Frère Branham a dit, Mara 1500 ndugu Branham The alisema. same pillar of fire that was with Moses, la même colonne de feu qui était avec Moïse, Ile nguzo ya moto moja ilikuwa na Musa. the same supernatural light that was with Israel, la même lumière surnaturelle qui accompagnait Israël, Mpaka ile nuru moja ya
kiroho ilikuwa na is sindikiza with us Israeli. today. est avec nous aujourd'hui. Iko na sisi leo. Jesus Christ is the same yesterday, today, Jésus-Christ forever. est le même hier, Yesu aujourd'hui Kristo et sawa jana, éternellement. leo na milele. And especially when Brother Branham spoke to a couple with the girl. Et particulièrement quand Frère Branham avait parlé à un couple qui avait une petite fille. Kwa upekee wakati ndugu Branham alisema kwa ndoa mwa And alikuwa na Brother binti. Branham said, "You're not from this country." Et Frère Branham leur a dit, vous n'êtes pas de ce pays. Na ndugu Branham akabambia hamuna bai nchi. You come from Switzerland. Vous venez de la Suisse. Munatoka Suisse. Your daughter was born blind. Que ta fille est née aveugle. Binti wako alizalika kipofu. But Jesus Christ is present. Mais Jésus-Christ est présent. Lakini Yesu Kristo weko wako. And beloved brothers and sisters, Et bien-aimés frères et Na sœurs. mapendo bandugu na badada. just asking, do you believe? Et il leur a demandé seulement, croyez-vous? Na akabauliza tu munaamini? And then a short prayer, Et il a fait une courte prière. Akaomba kwa ufupi tu. very short. Très courte. Mfupi And kabisa. then he pronounced the healing. Et il a prononcé la guérison. Na akatangaza matunzo. The 11-year-old daughter was healed in a moment. Et la fille de 11 ans était guérie Na instantanément. ule binti wa miaka 11 akapona paka pale. I saw Bible days. J'ai vu les jours de la Bible. Niliona I masiku saw ya the Biblia. confirmation of the Word of J'ai God. vu la confirmation de la parole de Dieu. Niliona hakikisho ya neno la Mungu. I saw Jesus Christ the same yesterday, today, and J'ai forever. vu Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Niliona Yesu Kristo mpaka ule jana, leo na milele. But here is the main point. Mais voici le point principal. Sasa nukta ya mafayo hii. Many in the message look what God has done. Il y en a plusieurs dans le message qui regardent à ce que Dieu a fait. Bengi mujumbe beko naangalia kile Mungu alifanyaka. And they speak about the prophet. Et il parle du prophète. Na beko nasema juu ya nabii. Many make a journey to his tomb. Et il y en a plusieurs qui font un pèlerinage, un voyage dans sa tombe, Na vers sa bengi tombe. beko wanasafiri kwenda Jeffersonville kaburi has yake. become like a pilgrimage place. Et Jeffersonville est devenu comme un lieu de pèlerinage. Na Jeffersonville inakuwa safari ya kusafiri hapa. And most of them believe that Brother Branham will raise from the dead. Et la plupart croient que Frère Branham va ressusciter des morts. Na bamingi banaamini asema ndugu Branham atafufuka And have mbavu. a ministry in a tent. Et qui va tenir il aura un ministère sous la tente. Na atakuwa na utumishi chini ya hema. In this message, many people believe different things. Et dans ce message, il y en a tellement qui croient des choses différentes. Na mwi ujumbe uko bamingi beko naamini vitu vya kuachana. Hear me what I say in the name of the Lord. Écoutez-moi ce que je dis au nom du Seigneur. Unisikilize ile nasema mjina ya If Bwana. there is no promise in the Word of God, there can be no fulfillment. S'il n'y a aucune promesse dans la parole de Dieu, il ne peut donc pas avoir d'accomplissement. Kama hakuna malako ndani ya neno la Mungu hakutakuwa basi kutimia. Only if there is a promise in the Word of God. C'est seulement s'il y a une promesse dans la parole de Dieu, Mpaka kama muko malako ndani ya neno la Mungu. Then God would fulfill His promise. ainsi Dieu peut accomplir sa promesse. Hivi Mungu anaweza kutimiza malako yake. You know what the main commission was? Et vous savez c'est quoi la commission principale? Na mnajua kazi ya upekee ni nini? As John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ, De même que Jean-Baptiste fut envoyé lors de la première venue de Mpaka Christ, vile Yohane Mbatizaji alitumwa wakati ya kuja kwa kwanza kwa Kristo. you are sent with a message that will forerun the second coming of tu Christ. es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Unatumiwa na ujumbe tatangulia kurudi kwa pili kwa Kristo. These words were said from the supernatural light. Ces paroles ont été prononcées de la lumière Ile surnaturelle. maneno litangaziwa toka nuru ya kiroho. On June the 11th, 1933, Le 11 juin 1933, Le 11 mwezi wa 6 mu 33. when Brother Branham was baptizing in the Ohio River, quand Frère Branham était en train de baptiser dans le fleuve Ohio, Wakati ndugu Branham alikuwa anabatiza mumuto and Ohio. the supernatural light descended visible to everybody present. et la lumière surnaturelle est descendue et c'était visible aux yeux de tous. Na ile nuru ya kiroho ilishuka ikaonekana kwa macho ya wote. And then the voice spoke to Brother Branham. Et la voix s'adressa à Frère Branham. Na sauti ikaambia ndugu Branham. And then he even made with emphasis the statement, Et il a même insisté sur cette déclaration. Na akashimamia pa ile musemo. not that I would forerun the second coming, Ce n'est pas moi qui vais
précédé la seconde venue, haina mitatangulia kuja kwa pili. But the message God gave to me will forerun the second coming. mais le message que Dieu m'a donné sera le précurseur de la seconde Lakini venue. ujumbe Mungu alinipa itatangulia kuja kwa pili. I say this with a broken heart. Je dis ceci avec un cœur brisé. Nasema ina moyo wa Our kuvunjika. brothers in America Nos frères en Amérique Na ndugu yetu Amerika and in different countries, et dans des différents pays na mumainchi ya they kuachana have not recognized what God has done since Brother Branham was taken to glory. n'ont pas reconnu ce que Dieu fait depuis que frère Branham fut repris auprès du Seigneur. akakutambua ile Mungu anafanya tangia ndugu Branham alichukuliwa kwa Bwana. As you know, I heard the voice of the Lord a number of times. Comme vous le savez, j'ai entendu la voix du Seigneur un certain nombre de fois. Na sasa vile mnajua nilisikia sauti ya Bwana mara mingi. For the first time on April the 2nd, 1962, Pour la première fois, c'était le 2 avril 1962. Ya kwanza ilikuwa mule 2 mwezi wa 4 mu 62. just before sunrise, Juste avant le lever du soleil, Mbele tu ya yua kulamuka. I was looking towards the window, je regardais droit vers la fenêtre Nilikuwa naangalia kudirisha. and then something happened. et quelque chose est arrivé. Mambo moja ikafika. From the right, the voice of the Lord God Almighty, Et de la droite, la voix du Seigneur Tout-Puissant. Na kutokea kuume sauti ya Bwana Mwenyezi. in the German language. Il s'est adressé à moi en allemand. Akasema na mimi Kijerumani. My servant, your time for this city will soon be over. Mon serviteur, ton temps pour cette vie sera bientôt Mtumishi terminé. wangu wakati yako kwa imuji itaisha sasa I hivi. will send you to other cities to preach my word. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Nakutuma mumiji ingine kuhubiri neno langu. This Brother Branham confirmed on December the 3rd, 62. Et ça, frère Branham l'a confirmé le 3 décembre Na ile ndugu 1962. Branham alihakikisha mule 3 mwezi ya 12 mu 62. But what I wanted to say is this. Mais voici ce que je veux dire. Ona ile napenda kusema. I live in Germany. Moi, je vis en Allemagne. Mimi naishi mu Ujerumani. I had no knowledge of what happened on December the 18th. Je n'avais aucune connaissance, information de ce qui s'était passé le 18 décembre 65. Mimi sikuwa najua mambo ilipitikana mule 18 mu Desemba 65. Brother Branham was involved in a car accident. Frère Branham était impliqué dans un accident de voiture. Ndugu Branham alipata msiba wa gari. And only a week later, Et ce n'est qu'une semaine après, Ni mpaka juma moja nyuma, on December the 24th, le 24 décembre, mule 24 mwezi wa 12, he was taken to glory. il fut repris dans la gloire. ndio akachukuliwa mu utukufu. But here is the point. Mais voici le point. Sasa nukta yoi, I, Brother Frank, Moi, frère Franck, mie ndugu Frank, saw William Branham going up on a cloud. j'ai vu William Branham montant sur une nuée. niliona William Branham eko napanda pa wingu On December the 24th, Le 24 décembre, mule 24 mwezi ya 12, having no knowledge of what had happened to him, ne sachant rien de ce qui lui était arrivé. bila kujua kitu kumambo limufikia. he was taken up on a cloud, moving up, moving up. Il montait sur une nuée, il Alikuwa montait. napanda pa wingu, eko napanda yulu, And in this vision, I said, Et dans cette vision, j'ai dit, na mwile ono nilisema, Brother Branham, you're not the Son of Man. Why do I see you on this cloud? frère Branham, tu n'es pas le fils de l'homme. Pourquoi je te vois sur cette nuée? ndugu Branham hauna mwana wa mtu, kwa nini nakuona pa hii wingu?